D'abord, je suis à Web TV, ton compte là. Il y a un nouveau chili. Il y a un pont, il y a un temps, il y a un moto. Nous avons mis un cinq un pinpoint, il y a un passe fois tout corps. Nous avons bientôt un temps et ma voix. Et bien, à bon me calavi, si tout le monde mais et mi coucou photo. Il y a tout ville de, il y a cambio, des mots il a dit des mots non tout jouer tout le monde gagne non rien il can hobby il est. Check passe photo de côté et ben ou azinkanton enegoriye bon yensian ye kazo sian ozonde ro wa na to vito sile ne me hokole bayro ne me no hokole tetre bayro in zo mi do se po to vile po mina do gesi me la hobi kwavo yo mi ele mi kudu aliho mina gese me nko yoro mi ero monsieur à grande store o do be dekpodo citoyen abome kalavi ton les mains do précisément arrondissement Godometon ilo mi eno do na mi do che kwa se foto do ko agun enegori sian bo no ne ye wa tetio e ma huyo ye di blando na bayi mi e mo ka be abome kalavi sin to vi ngoroche den leo agun ene mo sian tetio ne mi mo nu wa ile tondo o chera mi do on ivene me on ilo indo do kaka to pon la do se afa do ko mo mi do mandatu enegolodi àmọ́ wà lọ mo mi no mondo ahenle si igbetete ma mo ina kokon gbede wà lọ ina lo da ijehun ozomo ina wà mo ina seto bile si ohodo mo tunde jedo to bile ji mo itite digoro mi ma mo ina kokon gbede wa jehun ibo ina wà mi o doku itone do ewe me lo si ozonga cho e doku itone me do e mo ni pati na to pola gan lo mo ni pati na komi da bon kala biton yero do sisi je ha hanju no jolo lo o zomo me da ko no wa o ma wona doni amutu do mi mo e medile e gbon he wa yan o zomo e wa mi mo ilo ko a 0 olopa mo ji 0 mi o mo ine zo mi o do pe to ni ida ndede nde jedo to vile ji do hide pepe ise cheju mo ni na body gole amo do technology on mo irodo a che pa se fo ado kore amo do dane nde wa to vile o gan le ma se fo digo e ma mo gan de ne ga nbe do me bi no ni hin me igbe dide mo do ni wa nde ro jije ro hide pepe amo gan amo me nwa dodo ni he obe do ndo jehun ine zo de pipa tina to vi agbome karabi ton le bi bo ino kwede ni do enri kinkeme do ono ganji famille to no ganji na ozomo ino wana agbome to lo ndo wa so no do ganji me era no ganji do wa so na o to ho mi do ni en bon tebe ouvert to vile tonda e ndo mi mo wo we po lo to wa bo mo wa tete in be inu kundo nu eton hingi so lo wa tete ina gbo adani kona yi ouvert tele mo dida ouvert de po ni be patakli agbome karabi ton bo to lo bigisi egbe lo bigisi ndo be yi on mo iro gbado mi to ne si côté o vraiment agbon vile no mo do agbome ma ve utan un supo igbetete me la ho den ka do wa o me la ho sisi jera Angelo Evaris Arwandi ndo wa o akin beson ton o ideyin on mo yin aigba mbe yi eroro réserve administrative ideyin aigba ne le bi bo onu mbe yi toton bo american yi nze hoiton ilo chokle agba hodiji alo emereze nsa ayi no gba hodiji itenpon edeyin nele bi bo igbetete himo quartier mo ni ma do terrain de sport dawa e o tenpon tete quartier nele e mo terrain de sport quartier mo ni ma do maternité kabi mo ma do centre de santé wa o zone mo iwale o zone tete mi mo centre de santé ne na to ville na emere joson e ma ido a che gbasa fo adoko mere joson quartier mo me ide e do gba centre de santé da e ka ze igba le bi nze saru me da holo do wa ije hundo neleji no de igba nele biton ozon mo ino wa pataki bo agbo mo vile do ko aploni lo ozon lo ne
agba igba si côté ni be on mon vado mais to vimi to le bi ton igbedede mi no mo okodun safun parce que do dane on ado khote me gantio no kholo me doden e sa igba lo dakuna igbedede mo do ni wa igbedede e me biro dibu ero dibu do olopamo ido zezon lo ndono wa ime donc moi igba si côté ido méthode de travail de dan méthode de travail lo moni be mo sendo ilo ino ko don wa zo iton mo ka lon ko do se lo ido zon lo wa o onu ko bo be idara ibo papere ne o sien lo de ton bon mi mo lo onu susu no joro wa go me ka visi kame bo e me ma comprendre e do mo lo iwa no die me gbe oyan e yo méthode don lo méthode de travail to lo no zon ido an du ko so ndele donc ido du ko so lo le o mo je hagbon ilo je on traité gbon moni mo ehizidale idoro nyandoro waso iton iyan kundo iyan po iyan ton de wo maji we me lo ga ndo mi wo se ami ni dobo ese wa po won mi yan do po won wa ni do mo lo ma ga do da hekele awon ki mo yo do de yo onde ka gbo gan emele ni do to me e mo ni do to me le yo ilo je izikle donc mo me ra ko lo ti to mo ido do waso iton bo le do yan lisini lo ine igbe tete na mi po do wo me kame to vile bi ndo afiji we poto ido igan ino kule wome wewe no nya wome na mo yo bei problem ai gba to mo do wome ndo be afe ma ko sine e do dogbo gidigidi ibe problem iton bo wome vile bi godo me vile bi ino kwede ni no kwa ploni do ni te pon do kan 20 na problem ni mo e do wome na inelo da ne enido bi ni mele bonu sebo emede kule podo met carré ton e jere ni gisiro akhelo teyin igbedede alodo aigbaro o medede amaga gba ho be nje nni donc ozomeno wa ndono wa so do côté nele o mino kwa pleton ndo ocheni ene mi da plo ho ni ndo eran cheni kanchuo o mo be aigba lo be depo ne o we ma ho mi ton le do to ko mi ton le ale ho mi ton le o e ka no wa so le do ale ho ni college to fi no vivoro ho le ko te do ene la kote do ene aliomiton do da ho do ro ton ko de o aliomiton le bi e ma san gbonji ne esini gbo alione me o ye ma kan gbonji ne igbedede yan pon do kwere po mo evu bi ojo ton e kule aliode po e kule aliomiton le do igbedede mi no vo no nya no go alioku kule inele da ayo ozoyin bo ino wa ibai be dentete sunzan do ro we kore aliode ma poro akome kan we go ma kule do arrondissement tiene ole bi me e ko bi bo to ville no nya no gol ni sinisi moni be mi ogban mona no carrefour stratégique de l'inele me da ko lo de gbe nya mon partenaire to le e ze mi ogban do carrefour stratégique le bo me bi anya agoson so me anya ho me fe moni be sécurité si côté nele but to mi mo do braquage de poro comme da bon kala bi me moni be ajo onu bara bi be dido esion ide poro agbon kraviton ine méthode mo idon wazon iton ine le biyan no son ino wazon do alora lo me podo tobi ton le po conseiller ton le po chef quartier ton le po mo iro c'est ça il appelle gestion participative et lorsque na ize wa lo ine ko ton droso wa de mamodo oyanu ko yane donc mo zon to jaina si côté o ai jai si côté o bi modo ahelo on bifa ndo bon éducation si côté mi odo ene ya made ido be semaine de polina de hioway e be remis de site de bon e be inauguration bon e faut bi e gba ho salle de classe ido chomi bon e gba nzejuna merci le ko directeur e budo eni prowe c'est vous do zinvie si quand même poto sisi jera Christophe ici po e be ni je yo be do o akasa toro to gba e wedo Xavier Godome hibi e obede do vedo arrondissement wedo to me o école EPP de dan i mate do o hode polo lo ba de ho me de jan foto iton de letin be garo ken le e we de do heko o ho we do bo o yo gbadoniya itite ko epopo won ipe yan technology e gba ho do yo gba 300 bien équipé ni gba la tribune c'est voulait et beau 3 salles de classe et bani proprement bien équipé et ça c'est à son natif o tieni na ozomeno wa
mi do hogbono le poto agbomesi me xo le kpo onu mesen le mawu gbedoto ono he no ha famille ton o zomeri be owa nya fo bon il faut mi agbom vile mi zedaga moi si jara mi ton Patrice talon de romolo ne me jugez pas, c'est à la fin qu'on va te juger là, on va le juger à la fin et je pense que nous allons le porter en triomphe. Be mina ze do a jodone ade do ye fo gbo menemo mi ton son hlona kan be mi lo mo be ozon wa si meri lolo to kun la zon aten betre pipo wa zon hlema o lolo to horo gbe de mi ton son to horo gbe de vule ka do hle ne ozon hle lo eten pon no ndo gbe po gbe pli hay ozon wa to no mo no mo be ye ton le do we lo tun tete a tienami ido izon ido do drapeau do ile do wa e ma heme de gbe wa ido we ma heme de gbe wa parti depo ile ka do parti e ton mo ido lo iro parti do développement do ile madai nya do emeni hibe FCB emeni hibe BR emeni hibe UP ile madai na inewa ile daina nukonya e momondo prêt nya wa zon lo ilo ele ndi do son kon nu gbo ika do ni o sous en trompe après o ize emere pepo do témoin jeheme atebe IBR ne a placer a do témoin jehea ndo me a do témoin jehea do alors ni do profil lo do kolome alors do profil lo alors jana ga no he o zon do ya nu kon wi donc il yo zone lenzewa emere i repositionner cadre administration to le bi igbedede mi omo do da affaire domaniale da ho de me ide da ho de me ida bon mi wa mi lo terokulu ame usager le wa e do terokulu ame ima vécu pon de pepe bon groupe ndo koliomene bon groupe ndo akwa do bon vraiment o zone ma bi wa emele wa zon da kaka o zon wa to le wa zon kaka e yan be o zon do fome igbedede ide ijrenle bi do créer cadre administratif de pona affaire domaniale ijehunbo e be bi mon ho o mo be gan da affaire domaniale de pepe ben ils sont chef division du binido ko binido eten to me bon anya mi usager e ya o ma hewa e do ya di mo de vraiment jero donc mi o dogbe ni ine la clame ga be ne na opo service mo irodo service état civil do direction des services aux populations mais service ne yo yen service de pongo ya kwa donc il o mo no il o pon il a din cadre de vos ganji ine lo jehun ize juna service azamondo service nele e bi tete igbedede en bi niveau no wazon awa we podo be chejo aton e servia bo anya inelo da onu jehune igoze service mo irodo DST ilo créer service de voni lo bo inelo lo iyo mo teme ganji bo me bi vo do mi mamo himo mi o wazon de ganji wa ma na résultat da gbe wa ika diro igisiro no te pomi do résultat si ali oji donc il doit zemi do cadre confortable donc mo zo mera holo ido pon kaka ndo eyo nami ete dagbile ganji donc on mo mera holo bene donc on sait do projet to le do te des arrêté de all de o ho gija de to meria hen bo e me bi mu ete me de pe mu ete me bo bi fa bo e gisiro mo iro hôtel de ville de la commune d'Abon Calavio ayi to vi Calavio to awa hen jan no alors oui je suis fier de toi monsieur le maire alors parce que à modo meilleur et moi on le ton agrico on le ton ka agrico do akuno sin comme e jon bo homo do me tete o mera ho Evariste Angelo a wanjin to pon la gambo me kala viton mi modo no modo no kunto vile de do Maurice do mi dia ganji amodo do conseil communal lo me mo irodo harmonie itin mo irodo emele gbesise itin gbe tin e do do e de si gbebe ilo poto nyosi owe moni lele di le po eno wa so do olora lo me don do modo onu jehun neyin mi ye agbo me bile mi no mo mi de do so mo me da ko lo wa me donc ino mi no do mo lo akuno gberu to ono po he no po ha conseil communal bi o so mo ibelo e do wa so lo yan fo o sen de fo wa be inu photo introduce classe a fo do conscient le hojibo we gbo hen to chigan de vole tin bo ile ngo libla yo so mi na libla do enemi modo o to pon la gan sin ti to mo do dale poto eso ton potete ye hen ye wa do fo gbon ye de leje vla fo yi eyo emere pe on mo komide o seni do hodinu pa alors gisi mo ni be te
et mon oise là il a qui Simon Beiton au maire de la commune d'Abouin Calavi si Gérard Wanjinou il dossier là il a SE oise bon on nous mbei administration si côté SE là patena bon il a mbei ndo fifo ndo patena mon mbei volet politique c'est-à-dire la politique globale de l'administration le maire incarne désormais cela hein donc mais il m'a demandé à j'ai donné le podo SE le connaît non il est au contraire fier de cela il est d'accord na SE moni wali il vit ni town do aux de koni bon o do be me de do nya bureau to me gbedi amo we mama me da ko ne do classier eyo amoro eyo amun karu ko me ni don wa zon ni ya igbedede eyo ma onu le do lo pade bo SE no si parti rabu il longo no si parti rabu onu je win si donc SE ma wa o ayi attribution meton SE ma wa o wa zia patena mewa eyo me ni be yi o gan mo ni patena tokmola me ni be yi o gan mo ni patena donc SE da hantete il da patena mo be administration la gestion administrative et c'est de cela il s'agit do mais do politique mi disira politicien ni be yi mais do terrain di do politique be yi e go do yura mo we ma ye ni dem wa sin ye mo eyo o be oniwe donc mi o dogbe na o gamiton si Gérard Patrice Talon do onumele ndodo gestion administrative yo zejona emer vo technicien de vo onu jewin mais ya terrain di ya be politique de on vodo be politique do e ma appli na mo lo o we ma de da e do si we ma de e no yura do wa ma do presser na ne wa un vodo nya terrain di himo tono gbemedide himo ndero jede himo o khoron ko de mejide mais vo nya terrain di nya pon to vitole o mo ko beyi o amun ko proposer na conseil to vitole ndo mo vivo me do commune d'Abouin Calavi don il en vo il en l'état me do ineleji o zomo Patrice Talon do mo SE l'ena partenaire gestion administrative lo ine e jo mbo ko temi do nando kana o to vile poto to pon la gan lo po do ozondi ma kon gbe de mi o do na me do ozomo ibe ganji mi no do ko iton titi lo ni tempon on continuer mi no ze akulu no do fo ni do owa idu de jiton owa dagbe mo do ozon jehun yo ame omo bi ile po conseil communal iton lo po e omo bi mi o da to vile do mo lo na to pon la gan lo ido ko de o na mi no sini we nenu olopa mo odo wazon lo papa iton no la meni amo e ma do onmo iro se respecté wa oveu donc me de ko le pe ni nyin jan le ma je se me kaga o se ba ndo akomi wa we nenu mo npa che do minu le o e ro eyan pli jan le onu je un jan yo de tonami mi dokuto na mi ele bon ko be journaliste le no si no na ko le to vile no si o chena mi do mo mi no accompagner me da ko lo do o chena mi do akuno gbe do to be mi re to do o vi mi to lo no gaji o chena mi ta e jo e na chena me la honesto akon be to pon la zone atempo me Calavito e mi za gbami ton zondo mo me la ho Evariste Angelo akon jinu do zon wa do ene e timene e gbe ton mi na ze do kan do mi do Josia Web TV eloni ton bon no do bi baito bon mi na do alo memor me pon mene o kanji elode bo yeda gbo mi na pon kan jam mi na ya ndo mo o yeda pole mi na ze gbe do klen